मजमून है कि लोग कहते हैं और मजहब में भी कि दोज़ख जो है वो खुदा ने बनाई है। Today our topic is also many Pakistani, Indian and Jewish, Christian, Muslim believe that God created hell. Also heute ist unser Thema, und zwar, dass viele Muslime, Christen, Inder, Pakistaner und so weiter, die glauben alle, dass es eine Hölle gibt. He said, accept his regards. It's not that hell is existing, they believe God created hell. Es ist nicht einfach so, dass nur die Hölle existiert, sie glauben daran, dass Gott die Hölle erschaffen hat. उनका यकीन है कि अल्लाह की ज़ात है जिसने जन्नतें और दोज़खें पैदा की हैं। But if we study a little bit deeper about religious book, Aber wenn wir die religiösen Bücher etwas näher studieren, God deny he created hell. Gott verneint, dass er die Höllen erschaffen hat. अगर हम मज़हबी तालीमात को तौरात इंजील को या कुरान को देखें गहरे तौर पर तो अल्लाह की ज़ात इनकार करती है कि उसने दोज़खें पैदा नहीं की। वो कहता है मैं तुम्हें अजाब देके क्या करूंगा। So God is denying that God did not create hell. Also Gott verneint, dass er die Höllen erschaffen hat. Then question arises, who created hell? Dann ist aber die Frage, wer hat die Höllen erschaffen? First of all, we find out why God created this universe. Zuallererst müssen wir herausfinden, warum Gott dieses Universum erschaffen hat. God saying, Gott sagte, for joy, zur Freude, and you have a everlasting happiness. und damit wir immerwährende Glückseligkeit haben. That's what God said. Das ist, was Gott gesagt hat. खुदा की ज़ात जो कह रही है वो ये कि मैंने खुशियों के लिए इंसान को पैदा किया था, मोहब्बत के लिए पैदा किया था, तो फिर ये खुदा का नाम बदनाम क्यों है? Then by misunderstanding, religious people involve God, that God is the one who created hell. Und aus einem Missverständnis heraus involvieren die religiösen Menschen Gott in die Erschaffung der Höllen. That's why one picture coming of God, Deswegen entsteht von Gott ein Bild, that God make a judgment, dass er der ist, der richtet. sending people in paradise, sending people in hell. Dass er derjenige ist, der die Leute ins Paradies schickt, der sie in die Hölle schickt. It is absolute wrong concept. Und das ist ein absolut falsches Konzept. तो जो तस्वर दिया है दोज़ख का कि खुदा जन्नत में भेजता है, दोज़ख में भेजता है लोग, ये बिल्कुल गलत तस्वर है। Then question arises, who created hell? Aber dann erhebt sich auch die Frage, wer hat die Höllen erschaffen? We have to go a little bit more beyond this human creation. Und dafür müssen wir hinter diese menschliche Schöpfung gehen. Weiter, noch weiter. When Lucifer, Als Luzifer, who was a morning star, der den Titel Morgenstern hatte, he wanted er wollte finish the need of God. das Bedürfnis nach Gott beenden.
And he said very clear Und, er, in angelical world. und das hat er ganz klar in der Engelwelt gesagt. Did God give him punishment? Hat ihn Gott dann gestraft, als er das sagte? No. Nein. God gave him universal freedom. Gott gab ihm die universelle Freiheit. इस बात को समझने के लिए कि अल्लाह की जात ने दोस्तें नहीं बनाई हैं, हमें वहां जाना पड़ेगा जब इंसानी कायनात तख्लीक नहीं की गई थी, जब अबलीस ने कहा मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं सजदा नहीं करता, और खुदा की कदर व कीमत को खत्म करने की कोशिश की, तो उसने अपना नूर खो दिया. So when archangel and the angel creation, most of, Als also dann die meisten der Erzengel und der normalen Engel challenge Gott herausforderten, God did not give them punishment. dann bestrafte sie Gott nicht dafür. God gave them time. Gott gab ihnen Zeit. God gave them absolute freedom of opinion. Und Gott gab ihnen die absolute Freiheit, ihre Meinung zu äußern. God even gave such an environment, if they want to finish the need of God, they can try. Und Gott gab ihnen selbst so ein Umfeld, dass, wenn sie versuchen wollten, das Bedürfnis nach Gott zu beenden, dass sie es gerne versuchen können. God did not took their universal right. Gott hat nicht ihre universellen Rechte weggenommen. Why? Und warum? God has almighty power. Gott ist allmächtig. He can punish right over there. Er kann uns gleich dort drüben bestrafen. He did not do it. Aber das hat er nicht getan. What happened? Und was ist dann passiert? By time, Durch die Zeit oder mit der Zeit angelical world built their own creation. hat die Engelwelt ihre eigene Schöpfung geschaffen. Oder was? Who Creation? do not want it to be with God. Also die haben dann ihre eigene Schöpfung erschaffen oder ihr eigenes Gebiet, wo sie Dimension. ihre eigene Dimension erschaffen, wo sie nicht mehr mit Gott sein wollten. God did not stop them. Aber Gott hat sie daran nicht gehindert. But what happened? Aber was ist dann passiert? The quelle of peace, Die Quelle des Friedens love, und der Liebe, happiness, der Freude, and everlasting love is coming from universal God actually. und die immerwährende Liebe, die alle vom universellen Gott kommen. They lost this true happiness. Sie verloren ihre wahre Glückseligkeit dadurch. God didn't took anything away from them. Aber Gott nahm ihnen rein gar nichts weg. They were busy in their own world. Sie waren beschäftigt in ihrer eigenen Welt. Slowly, they was losing their light, Und langsam verloren sie ihr Licht, which God gave them. das Gott ihnen gab. What is a light in spiritual world? Aber was ist das Licht in der geistigen Welt? Light is a life in spiritual world. Licht ist das Leben in der geistigen Welt. And where there light, there is no darkness. Und dort, wo Licht ist, gibt es keine Dunkelheit. But light is a identity. Aber Licht ist die Identität. It's telling that you know the purpose of life. Das Licht sagt uns, dass du den Zweck des Lebens kennst. Light telling you the identity that you are fulfilling the purpose of God. Das Licht zeigt deine Identität, dass du den Willen Gottes komplett ausführst. You are growing, but not externally, but spiritually. Du wächst, aber nicht äußerlich, sondern spirituell, geistig. This what angelical world lost who left God. Und das ist das, was diese Engelwelt verloren hat, die Gott verlassen hat, dieser Teil davon.
They lost their peace, Sie haben ihren Frieden verloren, their happiness. ihre Freude. That's exactly happened today in our material world, actually. Und genau das Gleiche ist auch heutzutage in unserer materiellen Welt passiert. Exactly. Genau das Gleiche. We are running in the marathon of worldly things. Wir rennen diesen Marathon der weltlichen Dinge hinterher. Forget if we don't have a time for God. Und vergessen, Vergiss, dass du hast keine Zeit für Gott. und sie vergessen es, dass sie keine Zeit Nein. Forget even they have no time for God. Vergesst selbst, dass sie keine Zeit für Gott haben. Auch wenn du hast keine Zeit für Gott, mach nichts. Auch wenn du keine Zeit hast für Gott, das macht nichts. But you have no time for your spiritual life. Aber ihr habt keine Zeit für euer geistiges Leben. For your spirit. Für euren Geist. Which live forever. Der für immer leben wird. Which live short time, your body. You are doing so many things whole day. Euer körperliches Leben ist so kurz und ihr tut so viele Dinge am Tag. But the spirit which gonna live forever, you have forgotten. Aber den Geist, der für immer leben wird, den habt ihr vergessen. तो जो फरिश्ते खुदा को छोड़ गए, खुदा ने उनको सजा नहीं दी, लेकिन वो अपना नूर भी खो बैठे. नूर क्या है? नूर सुकून देता है, हमेशा की मोहब्बत और खुशियां देता है. जब वो अपनी दुनिया में मसरूफ हो गए, तो वो नूर उनको छोड़ के चला गया. चाहे आप दुनिया कितनी हासिल कर लें, हो सकता है कि आपको सुकून नहीं मिले. सुकून जो है वो खुदा की जात से मिलता है. तो नूर उनको छोड़ गया. जब नूर छोड़ गया तो अंधेरे आ गए. और हक ताला की जात कहती है कि खुदा जो है वो इंसान की मदद करता है कि वो अंधेरों से निकलकर नूर की तरफ आ जाए. So when we lost our spirit, als wir also unseren Geist verloren hatten, in this marathon world, in dieser Marathonwelt des Materiellen, we lost our peace. Da haben wir auch unseren Frieden verloren. Freedom, peace. Frieden. Freedom, yes. We lost our true freedom. Und wir verloren auch unsere wahre Freiheit. Spirit has so much power. Der Geist hat so viel Macht. If you have a light inside, wenn ihr in eurem Geist Licht habt, you can travel multi-lighting speed the whole universe. Dann könnt ihr mit mehrfacher und vielfacher Lichtgeschwindigkeit das ganze Universum durchreisen. And today we are living very limited world. Aber heutzutage leben wir in einer sehr begrenzten Welt. And in this marathon world, und in dieser Welt des Marathons, what we are giving our spirit? Was geben wir da unserem Geist? This is a topic which I like to talk. Und das ist das Thema, über das ich jetzt gerne sprechen würde. Body grow when you have a food. Der Körper wächst, wenn ihr Essen habt. When you drink water. Wenn ihr Wasser trinkt. Spirit doesn't grow because you have the best food in restaurant. Aber der Geist wächst nicht nur, weil ihr das beste Essen aus dem Restaurant esst. Spirit grow when you want to know the purpose of life and you want to know the value of God. Der Geist wächst, wenn ihr den Sinn des Lebens herausfinden wollt und Purpose of life. Purpose of life. And the value of God. Und wenn ihr den Sinn des Lebens und den Wert Gottes kennenlernen wollt. In diesem Moment Spirit grow. Wächst der Geist. Light comes. Und das Licht kommt rein in den Geist. We need a sun.
Wir brauchen die Sonne, Without sun, we cannot live. aber ohne die Sonne können wir nicht leben. For spirit, Und für den Geist the sun is a God love. ist die Sonne Gottes Liebe. If spirit do not receive God love, Wenn der Geist nicht Gottes Liebe erhält, spirit has no peace, dann hat der Geist auch keinen Frieden, endless love, keine endlose Liebe, do not have everlasting happiness. keine immerwährende Glückseligkeit. And Und spirit receiving another element which has nothing to do with light. der Geist erhält andere Elemente, die nichts mit dem Licht zu tun haben. We take a breath. Wir atmen, We need a air. wir brauchen Luft. But for spirit, we need an environment. Und für den Geist brauchen wir, ist das Äquivalent zu Luft ein Umfeld, Where we can create spiritual environment. in dem wir eine spirituelle Atmosphäre schaffen können. We are not doing for our spirit. Aber das tun wir nicht für unseren Geist. We are taking every wrong steps Wir nehmen jeden falschen Schritt for our spirit, für unseren Geist and then we are wondering why our spirit going down actually. und dann wundern wir uns auch noch, warum unser Geist runtergeht. तो जैसे खाने और पीने से जिस्म बढ़ता है, रूह खाने पीने से नहीं बढ़ती, उसे चाहिए खुदा की जात की सच्चाई, तब वो बढ़ेगी। जिंदा रहने के लिए सूरज की जरूरत है। रूह की जो ग़िज़ा है सूरज, वो खुदा की मोहब्बत है। इससे रूह जो है उसमें नूर आता है, और ये काम हम कर ही नहीं रहे। हम तो दुनियाई मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अपनी रूह का सत्यानाश कर दिया। That's why Jesus said, Und deswegen sagte Jesus auch, what is it good for mankind was ist gut für die Menschheit, if they gain the whole world wenn sie die ganze Welt bekommen and lose their spirit? und ihren Geist dafür aber verlieren? You lose your spirit, Ihr verliert euren Geist you lose everything. und damit verliert ihr auch alles andere. For example, if you lost your business, Zum Beispiel, wenn ihr euer Geschäft verliert, you work hard, you can bring it back. dann könnt ihr hart arbeiten, ihr könnt es wiedererlangen. If you are sick, Wenn ihr krank seid, you can take medicine, your health can come back. dann könnt ihr Medizin zu euch nehmen und eure Gesundheit kommt wieder. If your partner leaves you, Wenn euer Partner euch verlässt, you can find another partner. dann könnt ihr auch einen anderen Partner wiederfinden. If you are saying one partner, I love you, Wenn du zu einem Partner sagst, ich liebe dich, and this partner is gone, und dieser Partner aber dann weg ist, by time you find new partner. dann werdet ihr mit der Zeit einen neuen Partner finden. And then you say, Shasi, I liebe dich, ich liebe dich. Und dann sagt ihr wieder, Schatzi, ich liebe dich. I love you. Ich liebe dich. But if you lose your timing, Aber wenn ihr eure Zeit verliert, you cannot bring it back. dann könnt ihr diese Zeit nicht wieder zurückbringen. This is a point you have to understand. Und das ist der Punkt, den ihr verstehen müsst. If you cannot bring time back, Wenn ihr die Zeit nicht zurückbringen könnt, then you cannot help your spirit. dann könnt ihr auch eurem Geist nicht helfen. And your spirit is entering in spiritual world. Und euer Geist betritt dann so die geistige Welt. And you standing over there empty hand. Und da drüben steht ihr dann mit leeren Händen. अगर कारोबार ठप हो जाए तो मेहनत करके फिर पैसा कमाया जा सकता है।
अगर बीमार हो जाए दवाइयां खा के फिर ठीक हो जा सकता है, बीवी छोड़ जाए या बीवी को खामिन छोड़ जाए फिर नई बीवी या नया खामिन मिल जाएगा, लेकिन जो वक्त जाया हो गया, जो वक्त जाया हो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। और वो जो वक्त है उसके साथ ही आपकी रूह का ताल्लुक है। अब आप मौत के बाद खाली हाथ खड़े हुए हैं, आपको पता नहीं। Now you are standing life after death empty hand. Und jetzt steht ihr im Leben nach dem Tod mit leeren Händen. Somebody have to tell you, Und jemand muss euch sagen, you creating your own hell or you creating your own heaven. dass ihr erschafft eure eigenen Höllen und eure eigenen Himmel. You are the one. Ihr seid derjenige, der dafür verantwortlich ist. You have the key. Ihr habt den Schlüssel. Not a God. Nicht Gott. We have a lot of ignorance in our life. Wir haben viel Ignoranz in unserem Leben. When something we do evil, wenn wir etwas Böses tun, we say Satan. dann sagen wir, Satan ist dafür verantwortlich. When some disaster happen in our life, wenn eine Art von Desaster in unserem Leben passiert, we ask, where is the God? dann fragen wir, wo ist Gott? When we are taking 1,000 wrong steps, wenn wir tausende von falschen Schritten nehmen, where is the God? dann fragen wir, wo ist denn jetzt Gott? But where you were? Aber wo seid ihr? When you were taking all the wrong journey for yourself? Als ihr die ganze falsche Reise auf euch selber nahmt. This we have to investigate ourselves. Und das müssen wir in uns selber untersuchen. जब कोई हमें मुसीबत पहुंचती है तो हम कहते हैं खुदा कहां पे है, और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो कहते हैं शैतान ने कराया था। ये हमारी आदत हो चुकी है, आधा कसूर शैतान का और आधा खुदा का। और जब आप वो गलत काम कर रहे थे उस वक्त नहीं पूछा खुदा से कि ये मैं काम ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो शैतान को भी रगड़ा मिला हुआ है और हमने उस जात को भी रगड़ा दे दिया जो कुलियतन हमें मोहब्बत देना चाहती है। वो कहती मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा, मैं तो बहुत मोहब्बत करने वाला हूं, अगर तुम सही रास्ते पे आ जाओ। So now, und jetzt, spiritual life, when your spirit is entering, you cannot bring back. wenn unser Geist dann das geistige Leben betritt, können wir nichts zurückbringen oder nicht zurückgehen. Your body is left here. Euer Körper bleibt hier auf Erden. Your family left here. Eure Familie bleibt hier. Your business left here. Euer Geschäft bleibt hier. Everything left here. Alles bleibt hier. Only spirit. Nur der Geist. Here I like to tell you one beautiful story. Maybe you will understand. Nur der Geist ist dasjenige, was ins geistige Leben geht. Und hier möchte ich euch eine wunderschöne Geschichte mitteilen. माल आपका पीछे रह गया, बीवी आपकी पीछे रह गई, सब कुछ दुनिया में जो किया था पीछे रह गया, आप खाली हाथ आगे खड़े हुए और रूह का बड़ा बुरा हाल है। रूह में अंधेरे हैं, पीछे जो जिनको छोड़ के आए थे वो रो पीट रहे हैं, आगे आप मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे जिंदगी गुजारी जाती है? हक ताला की जात तो कहती है मैं अपनी तरफ आने वालों को इस दुनिया में ही फल चुका देता हूं। कुरान भी कहता है, अंजील भी कहती, तौरात भी कहती है, वलिल बुश्रल हयात दुनिया वल आखिरत,
हम इस दुनिया में ही पर्दे उठा देते हैं ताकि वो अगली दुनिया का नजारा कर ले. God even saying Gott, through the prophet, Gott sagte selbst durch die Propheten, the people who follow our ways, die Leute, die unseren Wegen folgen, God take the forehang away for the internal life. von denen nimmt Gott den Vorhang über das innerliche Leben weg, über die geistige Welt. We can see the spiritual life. Wir können das spirituelle, das geistige Leben sehen. We can travel in spiritual life. Wir können im geistigen Leben reisen. We can come to know our internal home. Und wir können unser ewiges Zuhause dort sehen. Then that will be not a phenomenon. Und dann wird der Tod kein Phänomen mehr sein. You know everlasting home. Ihr kennt euer ewiges Leben. You know where the true happiness is. Ihr wisst, wo wahre Glückseligkeit ist. God is ready to help you. Gott ist bereit, euch zu helfen. You don't want to help. Aber, You don't want that God help you. aber ihr wollt nicht, dass Gott euch hilft. So 2 weeks ago, what happened? Jetzt vor 2 Wochen, was ist da passiert? In our family, In unserer Familie I saw that soon one person will die. sah ich, dass früh jemand... Ich habe gesehen, in 2 Wochen in unserer bekannte Familie jemand würde sterben. Yes. Ich habe gesehen, dass in unserer bekannten Familie, unserer Bekanntschaft in 2 Wochen jemand sterben wird. That's what I saw. Das ist, was ich gesehen habe. But around our relatives, no? Aber unseren Verwandten, Everybody is blind. bei unseren Verwandten ist jeder blind. They don't know. Sie wissen gar nichts. They are lucky for this world, actually. Sie sind Kakerlaken dieser Welt. The person who died 2 weeks ago, Und die Person, die dann vor 2 Wochen gestorben ist, I know him many years. ich kannte ihn bereits seit vielen Jahren. And even last year I asked him, Und selbst letztes Jahr fragte ich ihn, you want I help you to come to know spiritual life? möchtest du, dass ich dir helfe, das geistige Leben kennenzulernen? He said, no, Er sagte, nein, I don't need it. das brauche ich nicht. I'm happy. Ich bin glücklich so. I have a job. Ich habe einen Job, I have a family. ich habe eine Familie, I'm smoking. I'm drinking. ich rauche und trinke, I have a friend. ich habe Freunde, I have a car. ich habe ein Auto, I'm enjoying. ich erfreue mich an allem. God don't give me anything. Gott gibt mir rein gar nichts. Good. Ich habe gesagt, gut. But because he's my relative Aber weil er mein Verwandter ist and very close, und mir sehr nah ist, all this book which of Offenbarung I brought specially in his room so he can read actually. brachte ich all diese Offenbarungen, das Rote Buch und alle anderen Bücher, brachte ich in sein Zimmer, damit er sie lesen kann. No, you don't want. Aber nein, er wollte sie nicht. Now he died. Jetzt ist er tot, jetzt ist er gestorben. He was working. Er arbeitete He was living normal life. und er lebte ein normales Leben. He don't want to know spiritual life. Aber er wollte das geistige Leben nicht kennenlernen. He don't want to know God. Er wollte nicht Gott kennenlernen. Good. Gut. Now his relative all are spiritual blind. Und auch seine Verwandten sind jetzt alle geistig blind. But I saw what happened to him. Aber ich habe gesehen, was mit ihm passiert ist. He entered in spiritual life. Er ging dann ins geistige Leben. And where he entered, Und dort, wo er dann hinkam, God is not there. war Gott nicht da. Angels are not there. Es gab keine Engel dort. Light is not there. Und aber auch kein Licht. And he is standing over there, Und dort drüben stand er dark world, in einer dunklen Welt. panic, Er hatte Panik shock. und war unter Schock. I made him spiritual life. Und im geistigen Leben habe ich ihn dann getroffen. I asked him, what you say now? Ich habe ihn gefragt, was sagst du jetzt? Speechless. Und er war sprachlos.
and which world he went, Und in die Welt, in die er ging, people were living for their own purpose. lebten die Leute dort für ihre eigenen Zwecke. And now in this world, Und in dieser Welt people were living their own life. lebten die Leute ihr eigenes Leben. So light was not there. Deswegen gab es dort auch kein Licht. And he asked me, Und er fragte mich dann, can you bring me someplace where the light is? kannst du mich an einen Ort bringen, wo Licht ist? I cannot bring him. Aber nein, ich konnte ihn nicht dorthin bringen. Where the light is, there began the God. Denn dort, wo Licht ist, beginnt Gott. Because God helped mankind from the darkness to come into light. Weil Gott hilft der Menschheit, von der Dunkelheit ins Licht zu kommen. So many years he had the opportunity to ask me that question. Er hatte so viele Jahre lang die Möglichkeit, mich direkt Fragen zu stellen. He wasted his time. Er hat aber seine Zeit verschwendet. Now he wants to know. Und jetzt wollte er es herausfinden. I'm not there now. Aber ich bin dort jetzt nicht. I don't know how long he will live this dimension. Ich weiß nicht, wie lange er in dieser Dimension leben wird. Question is, did I send him in the hell? Die Frage ist, habe ich ihn in die Hölle geschickt? God sent him in the hell? Hat Gott ihn in die Hölle geschickt? Angels sent him in the hell? Haben die Engel ihn in die Hölle geschickt? Nobody sent him in the hell. Niemand hat ihn in die Hölle geschickt. He created his own spiritual dimension. Er erschuf seine eigene geistige Dimension. So I saw in this dimension someplace light. Und in dieser Dimension sah ich es an einem Ort Licht. I know this. Some places I saw on the distance light actually. An bestimmten Orten sah ich in der Distanz Licht. Little light. Ein bisschen Licht. This light was the prophet and these people who came in the hell to help the ignorance of these people. Aber dieses Licht kam von den Propheten und Sufis, schien das her, die in die Hölle kamen extra, um diesen ignoranten Leuten aus ihrer Ignoranz zu helfen. And when they go away, Und wenn sie dann wieder weggehen, no light. ist kein Licht da. That's exactly happening in our life. We don't want to know the purpose of life. Aber das ist auch genau das in unserem Leben. Wir wollen nicht den Zweck oder den Sinn des Lebens kennenlernen. हमारा एक अजीज है, मेरी बीवी की जो बहन है उनका खामिद। मैंने 2 हफ्ते पहले देखा वो मर जाएगा। मैं उसको सालों से जानता हूं। मैंने वो सारी किताबें उसके कमरे में रख दी। मैंने कहा जो सवाल करना है अब कर ले। उन्होंने कहा मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए, ये खुदा की बातें उनको बता जिन्हें खुदा की तलाश है, मैं खुश हूं। अब वो मर गया, अब वो अंधेरे में खड़ा हुआ है, वहां खौफ है, डर है। मैंने वहां पहुंचा तो मुझे कहने लगा मेरी मदद कर। मैंने कहा भाई जब तूने अपनी मदद खुद ही नहीं कर सका, कई सालों से मैं तेरे पास नहर चल रही थी, मैं था, जो चाहता पूछ लेता, अपनी रूह को नूर दे देता, अब मैं तेरी मदद क्या करूं? अब मदद चाहिए। जब वो एक है क्या कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावा होता है। So जो करना अभी करो। Now he need my help. Und jetzt braucht er meine Hilfe. I cannot help him. Aber ich kann ihm nicht helfen. I'm doing my best Ich tue mein Bestes, to help mankind. der Menschheit zu helfen. I give my 45 years Ich habe meine ganzen 45 Jahre dafür gegeben. for this chosen nation. Für diese auserwählte Nation. My books are filled with what's going to happen in spiritual world.
Meine Bücher sind damit gefüllt, was passieren wird in der geistigen Welt. My books are telling Meine Bücher sagen, God is a longing and raised his arm to take us and take us into the light world. dass Gott sich danach sehnt und seine Arme erhebt, um uns in das Licht zu führen. But here, Aber hier, and what we are doing, our spirit, aber was machen wir mit unserem Geist? filling the darkness. Wir füllen es mit Dunkelheit. And in the end, when time is gone, Und am Ende, wenn die Zeit dann rum ist, then we start crying. dann fangen wir an zu weinen. Panic. Wir haben Panik. We don't know where we are. Wir wissen nicht, wo wir dann sind. This world is taken away from us. Diese Welt wird uns entrissen. Hä? Weggenommen. Yes. Yes. Das, This world is taken away from us. diese Welt wird von uns weggenommen. या फिर क्या होत पछताए जब चिड़ियां चुग गई खेत. जब हमारी दुनिया रह गई पीछे, जिनसे हम प्यार मोहब्बत करते थे वो भी पीछे रह गए, जिनके लिए हमने धोखे किए थे वो भी पीछे रह गए, जिनके लिए माल जमा किया था वो भी पीछे रह गए, सब कुछ पीछे रह गया. और अब फिर क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुग गई खेत. तो कहने का मकसद ये है, हक ताला की जात अंबियाओं को भेजती है कि उन्हें अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले आए और बताती है क्या होने वाला है. यहां झगड़ा पड़ जाता है कि नबी नहीं आ सकता. कमाल हो गई है. मैं खुदा का बता रहा हूं 45 साल. यहां झगड़ा पड़ा हुआ है कि नबी नहीं आ सकता. भाई अगर नबी नहीं आएगा तो तुम्हारा तो खाना खराब हो रहा है. लोग धड़ाधड़ के आ रहे हैं दो के अंदर. तो ये आज का लेक्चर था. कुछ वक्त ले. So today this lecture telling, close your eyes and take time for your spirit. Das heißt, dieser Vortrag sagt uns heute, schließt eure Augen und nehmt euch Zeit für euren Geist. Take time. Nehmt euch Zeit, Where you come from. um zu überlegen, woher ihr kommt. Why I am here. Warum ich hier bin. What is the most important thing I have to do. Was die allerwichtigste Sache ist, die ich hier zu tun habe. So I can be everlasting free. Damit ich immerwährend frei sein kann. I don't stop you that you don't have to work. Ich stoppe euch nicht davon, dass ihr nicht arbeiten sollt. I work too. Ich arbeite auch. I do many things. Ich mache viele Dinge. What belongs to this world, I give to this world. Was dieser Welt gehört, das gebe ich auch dieser Welt. But what belongs to God, we have to give to God. Actually. Aber was Gott gehört, das muss ich mir auch Gott geben. जो दुनिया वालों को देना है दुनिया वालों को दे. जो खुदा को देना वो खुदा को दे. और जो रूह को देना है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, उसका तो किया ही कुछ नहीं. तो ये आज का लेक्चर था. Today was this lecture. I hope you understand. And we should not involve God and should not involve Satan when something go wrong in our life. Actually. Das war also heute der Vortrag und wir sollten Gott und Satan nicht darin involvieren, wenn etwas in unserem Leben schief geht. Dankeschön. Dankeschön. If you have a question, you can ask. कोई सवाल जवाब हो कर ले. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr eure Mikros anmachen und Fragen stellen. Huh? Yeah, okay. Wenn dann gleich You got it? Yeah. Okay. मैंने पूछा इनको भी समझ लग गई जो आगे पीछे बैठे हुए. Okay. Please ask. Sonntag, der 3.5.2020, Fragen und Antworten zum Vortrag. Ja. मर के आगे जाएंगे, खुदा पूछेगा. वो कह रहा था कि मैं नबी हूं. उसने बहुत सी बातें खोली, मेरे मुतालिक बताया. तुमने उसकी आवाज को क्यों नहीं सुना? फिर आप क्या कहेंगे? ये सोचने का वक्त है.
Ask any question, please ask. Bitte Fragen stellen, immer Fragen. So long I live and so long you live. Solange ich lebe und solange ihr lebt, könnt ihr Fragen stellen. Because this time is gonna taken away from us. Weil diese Zeit wird uns weggenommen werden. And time goes very quick. Und die Zeit geht sehr schnell weg. I came as a young man in this country. Ich kam als junger Mann in dieses Land. Today I'm an old man. Und heute bin ich ein alter Mann. I came to give something valuable this Europe actually. Ich kam, um etwas sehr Wertvolles diesem Europa zu But geben. God asked me. Was hat Gott mich gefragt? And still I wrote many books. Das, wonach Gott mich gefragt hat. Und ich schreibe immer noch viele Bücher. But God asking me. Nach dem, was Gott mich fragt. But I cannot change you. Aber ich kann nicht euch ändern. You have to take your own journey. Ihr müsst eure eigene Reise God aufnehmen. helping you, Gott hilft euch, but you have to take your own journey. aber ihr müsst eure eigene Reise antreten. My every book opening new chapter of spiritual life. Jedes meiner Bücher öffnet ein neues Kapitel des geistigen Lebens. Thank you so much. Dankeschön. जो सवाल पूछना है पूछ लें. Alison. Okay, Alison. मेरा एक सवाल है जी. जी जी. एक शख्स अगर अपनी जिंदगी में आपको मिलने से पहले, आप पर ईमान लाने से पहले जो भी गलतियां, जो भी गुनाह कर चुका है या जो भी अकायद रखता था उसके मुताबिक या उसके अलावा जो भी गुनाह कर चुका है, उसका क्या अगली जिंदगी पर फिर भी असर होगा या उसकी माफी मिल जाएगी? जी जी. आप मुझे मिले, आप तलाश में होंगे, खुदा ताला ने आपको मुलाकात करा दी. अब जो आगे जो निजाम चलेगा वो मैं बताऊंगा. जो बाकी जिंदगी है मुझ पर ईमान लाने के बाद वो जिंदगी माजी का हिस्सा बन गई. अब जिंदगी का न्यू बाब शुरू होगा और जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे तो फिर अगले जहानों के दरवाजे और खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अब हक ताला कुछ और चाहता है. तो मैंने आपसे वैसे भी बात करनी थी टेलीफोन पर. तो आपका ताल्लुक कहाँ से? साउथ अफ्रीका से. साउथ अफ्रीका से. जी जी, माफ, मुझे थोड़ा सा आज मैंने आपसे बात भी करनी थी. जी जी. हाँ जी, सॉरी. लेकिन कल यहाँ के 10 बजे मैं आपको टेलीफोन कर लूंगा. जी. ठीक है. His question is, now God give him opportunity to meet me. Seine Frage ist, jetzt gab Gott ihm die Möglichkeit, ihn zu treffen. He come from South Africa. Kommt aus Südafrika. What will be his life after meeting me? Was wird jetzt sein Leben sein, nachdem mich getroffen hat? What will be his past? Was wird seine Vergangenheit sein? This is his question. Das ist seine Frage. I say after meeting me, there's a new chapter of life begin. Ich habe gesagt, nachdem man mich trifft, fängt ein neues Kapitel im Leben an. Whatever happened in past, was auch immer in der Vergangenheit passiert ist a part of the past. Ist ein Teil der Vergangenheit. He began new life because God gave him new opportunity to meet prophet. Hat ein neues Leben angefangen, weil Gott ihm eine Möglichkeit gab, den Propheten zu treffen. Now I will teach him what he will do to make God happy. Und jetzt werde ich ihn lehren, was tun muss, Gott glücklich zu machen. But after this, if we go back to the old world, aber wenn danach wieder zurück in die alte Welt geht, then is disaster. Dann ist das ein Desaster. तो आपको बताऊंगा खुदा क्या चाहता है. वो समझने के बाद आप फिर पुरानी दुनिया में छलांग लगा देंगे. जी 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 जी. तो फिर काम खराब हो जाएगा. तो ये मैं आपको बताऊंगा कि खुदा की जात क्या है. अब खुदा क्या चाहता है. अब मजहब शरीयत के दौर खत्म हो गए. अब खुदा बराह रास्त इंसान से मिलना चाहता है. ये काम मेरा है, ये मैं समझाऊंगा आपको.
कल थोड़ा सा वक्त लेके जी फिर आप वहां पे जी कुछ लोग इकट्ठे कर लेंगे तो मैं स्काइप पे आ जाया करेंगे, ठीक है? जी जी तो फिर बातचीत वैसे भी कर लिया करेंगे. So I'm telling him जी I will help him South Africa when the people are ready. We will come in the Skype because I can guide them. Ich habe ihm gesagt, wenn er Leute bereit macht in Südafrika, kann ich im Skype kommen und kann ihnen dann Führung geben. And so light will go there. Und das Licht wird dann auch dorthin gehen. China, 6 people follow us. In China folgen uns 6 Leute. They are very serious, Die sind sehr ernst, very devoted. sehr hingebungsvoll. In Taiwan, In Taiwan. they send me already donation. Actually. Und die haben mir schon Spenden geschickt. So look how far light is going actually. Und seht, wie weit das Licht also reist. So we try our best, and God will bring this light all over the world, and one day this evil world will pass away. Das heißt, wir versuchen dieses Licht Gottes überall hinzubringen und eines Tages wird diese Dunkelheit weichen. God's world will come Gottes Welt wird kommen, in my lifetime ob in meiner Lebenszeit or after my life, oder nach meinem Leben. but God's world will come Aber Gottes Welt wird kommen, because I lay the foundation. weil ich habe die Grundlage gelegt. Who say? Wer sagt das? God say. Gott hat das gesagt. My world will come now Meine Welt wird kommen, because I brought God's heart, God's secret to the table actually. weil ich Gottes Herz und Gottes Geheimnisse auf den Tisch gebracht habe. Mankind will come near to God. Die Menschheit wird Gott nahe kommen. Any question? Noch irgendwelche Fragen? Jemand? Ja. Wie können wir uns von schlechten Gewohnheiten trennen, die viel Zeit rauben? Richtig. How can you separate yourself from attitudes that take much time? सवाल है कि अपनी पुरानी दुनिया को, अपनी बुरी आदतों को, अपनी जो भी आते हैं हमारी गलत, उसको कैसे छोड़ा जाए? जब कोई चीज आग में डाली जाए, वो आग का हिस्सा नहीं बन जाती. Quickest way. Die schnellste Weise. I try to explain the question. Ich hab noch mal versucht, die Frage auf Urdu zu erklären. Quickest way to leave our habit. Die schnellste Weise, unsere Angewohnheiten von uns wegzumachen. One example. Ein Beispiel gebe ich dafür. Whatever fell in the fire. Was auch immer ins Feuer fällt. What happened? Was passiert damit? It's become part of fire. Das wird zum Teil des Feuers. When they were throwing Ibrahim in the fire, als sie Abraham ins Feuer werfen wollten, Sarah was crying out. Hat Sarah aufgeschrien und geweint. Oh Ibrahim, you forget our love? Und sagte zu ihm, oh Abraham, hast du unsere Liebe vergessen? Ibrahim was the richest man. Aber Abraham war der reichste Mann. Abraham had many things. Abraham hatte viele Dinge. Abraham had also bad habit. Und Abraham hatte auch schlechte Angewohnheiten. But his love was so much. Aber seine Liebe war so tief. Like a fire. Wie das Feuer. Higher than fire. Und sogar noch höher als das Feuer. They want to throw him in the fire. Und sie wollten ihn ins Feuer werfen. He has no fear. Aber Abraham hatte keine Angst davor. Because inside of the fire of God's love, weil im Feuer Gottes, der Liebe Gottes, was so high, war so hoch. This all bad habit went away. Dadurch gingen alle schlechten Angewohnheiten weg. Yes. Ja. More you do things for mankind in the love of God, your all bad habit will go away. Yeah. Umso mehr ihr für den Willen Gottes machen werdet in eurem Leben, umso mehr und schneller werden eure schlechten Angewohnheiten weggehen. What body asking us? I'm tired. Was sagt uns der Körper? Ich bin müde. I have a time only for this thing, but not for this thing. Ich habe nur dafür Zeit, aber nicht für das da. We have to bring out time for God. Wir müssen auch Zeit für Gott rausholen.
when this love will be there, wenn diese Liebe da sein wird, your all bad habits gonna burn up. dann werden alle schlechten Angewohnheiten verbrennen. इब्राहिम को जब आग में डाला गया, जी सारा रो रही थी, इब्राहिम हमारी मोहब्बत। इब्राहिम अमीर तरीन आदमी था। मुसलमान तो कहते हैं कि नबी कामिल है, कोई नबी कामिल नहीं है। सब जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। इब्राहिम की भी कुछ आते थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसी मोहब्बत थी जिसने सब कुछ जला के खाक कर दिया। आग सामने थी, वो भी ठंडी हो गई। वो आग ठंडी थी क्योंकि अंदर खुदा की आग लगी हुई थी। तो आप खुदा की शमा दिल में जला लें, सारी दुनिया की बुरी आदतें जो हैं वो जल के खाक हो जाएंगी। समझ गए जी? ओके, जी this is the long way to short way good to go do something. You read of a Bible, you reading Revelation. If you can give time, then give time now in the love of God and for mankind. Das ist der Weg, um den längsten Weg zum kürzesten zu machen. Ihr sollt die Offenbarung lesen, alle Offenbarungen, die Papa geschrieben hat. And then give the time. Und dann Zeit für den Willen Gottes geben. Without giving the time for mankind, Ohne Zeit für die Menschheit aufzuopfern, love will not settle down here. wird auch die Liebe sich nicht in uns niederlassen. I'm saying this again and again. Und ich sage das wieder und wieder. Otherwise, this world will pass away, which God wants. Ansonsten wird diese Welt vorübergehen, die Gott möchte. Yeah. Even we have a corona. That's why I said to Elizabeth, make one seminar so I can come actually. Auch wenn wir Corona haben, ich habe zu Elisabeth gesagt, mach ein Seminar. Because something we have to do it. Weil etwas müssen wir tun. Yes. Whatever you will give your time for God and for the will of God, this will remain in your spirit. Für was auch immer ihr eure Zeit geben werdet, für Gott und für den Willen Gottes, das wird bleiben. In your spirit. In eurem Geist. Everything passes away. Alles andere wird vorübergehen. Any questions? Noch irgendwelche Fragen? You have a question? Hast du eine Frage? You have a question? Okay. कोई और सवाल नहीं है तो फिर if you have no question, let me know so I can pray. Wenn ihr keine Fragen habt, lasst mich wissen, dann werde ich beten. Sieht nicht so aus. Ne? एक सवाल है जी, छोटा सा। अगर जी कोई शख्स ईमान लाने के बाद अपनी कोशिश के शुरू वाले दिनों में ही उसकी मौत का वक्त आ जाता है, वो मर जाता है, तो उसकी कोशिश को उसी जगह से कबूल कर लिया जाएगा या अगले जहाज में उसका ये सर्कल रिपीट होगा? उसी जगह कबूल कर लिया जाएगा। जो ही वो ईमान ले आया, उसका सफर शुरू हुआ, मौत आ गई। अब मौत तो उसके हाथ में नहीं थी। कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? तो उसने ईमान लाया, सफर शुरू किया, मौत आ गई, तो वो कबूल कर लिया जाएगा। तो आपको रूह की दुनिया में, ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा जहां अंधेरे नहीं होंगे, रोशनी होगी, नूर होगा, फरिश्ते आपकी रहनुमाई करेंगे और इस दुनिया से जो ये सड़ी हुई है छुट्टी मिल जाएगी। तो कबूल हो जाएगा, चाहे 1 घंटे बाद ही मर जाए। His question is, now I follow you. If I die next day, what gonna happen then? Er fragt mich, jetzt folge ich dir, wenn ich jetzt am nächsten Tag sterben werde, was wird dann mit mir passieren? I want to give my life for God now. Ich möchte jetzt mein Leben für Gott geben. And tomorrow maybe I die. Aber morgen könnte ich jetzt sterben vielleicht. I said, don't worry about that. Ich habe gesagt, sorge dich nicht um den Tod. Make a new promise. Mach ein neues Versprechen. To God. Mit Gott. And to me. Und mit mir. Don't worry about that. Und sorge dich dann nicht um den Tod. Yeah. So, any question more? Noch irgendwelche Fragen? No. Nee. Okay. Then, how much time we have, Elizabeth, so I can pray? Und anscheinend immer noch unendlich. दुआ करने लगा हूं, कल आपसे बात होगी। Nee, wir haben unendlich.
Hm? Wir haben unendlich Zeit. Okay. Ich weiß nicht, ein sehr besonderer Raum ist das heute. So I pray now. Moment. Ich muss die Aufnahme nehmen. दुआ करने लगा उसके बाद खत्म कर देंगे दुआ. जी Moment mal eben. Wir haben noch immer das Glück, dass wir durchgehend hier anhören können. Aber ich muss ja jedes Mal einmal anhalten, sonst haben wir alles auf einem Vortrag. Sonntag, der 3.5.2020, das Gebet mit Zahid. Most beloved and beloved Heavenly Father. Meist geliebter und geliebter himmlischer Vater. Father, you gave life and you gave the love. Vater, du gabst das Leben und du gabst die Liebe. Life existing because of love. Das Leben existiert wegen der Liebe. You came out from darkness Du kamst aus der Dunkelheit heraus, to give us love. um uns die Liebe zu geben. Love was there. Die Liebe war da, Nobody was to take it. aber es war niemand da, der sie annahm. So you created us. Und deswegen erschufst du uns. So many creation you created. So viele Schöpfungen hast du erschaffen. You wanted to give your love. Du wolltest deine Liebe geben. You wanted to give us most beautiful time. Und du wolltest uns die wunderschönste Zeit geben. You wanted that we come like you Und du wolltest, dass wir so werden wie du and live forever. und für immer leben. We have lost our home. Wir haben aber unsere Heimat verloren. We have forgotten our home. Und wir haben unsere Heimat vergessen. Today we are living in one world where no one knows. Very seldom people know God. Und heute leben wir in einer Welt, wo die Leute nur sehr selten an Gott glauben. Then they cry out, why God don't send the prophet in our time? Und dann fragen sie, warum schickt Gott nicht die Propheten in unserer Zeit? God have never forget humanity. Gott hat nie die Menschheit vergessen. God never left them alone. Gott hat sie nie alleine gelassen. 150,000 prophets came. 150.000 Propheten kamen. Every 6,000 years, Alle 6.000 Jahre. new humanity came, new prophet came. Alle 6.000 Jahre kam eine neue Menschheit und ein neuer Prophet. Mankind don't want to come back Die, Men to God. die Menschheit möchte nicht selber zurück zu Gott kommen. They want to live in suffering and pain. Sie wollen in Schmerz und Leid leben. They want to live in their own world. Sie wollen in ihrer eigenen Welt leben. And then they ask, why God giving us such a painful time? Aber dann fragen sie auch gleichzeitig, warum gibt uns Gott solch eine schmerzvolle Zeit? I don't know when this ignorance will be taken. Ich weiß nicht, wann diese Ignoranz weggenommen werden wird. But I know Aber ich weiß, I brought so many secrets of God. ich habe so viele Geheimnisse Gottes hervorgebracht. I took a long journey from east to west. Und ich habe eine lange Reise auf mich genommen, vom Osten zum Westen. I'm very happy and thankful that I could bring those books out which God speaking. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich diese Bücher rausbringen konnte, über die Gott spricht. These books gonna help mankind Diese Bücher helfen der Menschheit, to quickest way to meet God. um auf die schnellste Weise Gott zu treffen. Then there will be no evil world, Und dann wird es keine schlechte Welt mehr geben. no Böse Welt. bad luck. Kein Unglück. There will be no pain and suffering. Kein Schmerz und Leid wird dann mehr dort sein. There will be people who love God, Sie werden Leute sein, die Gott lieben. and with same heart they're gonna love mankind. Und mit demselben Herzen werden sie auch die Menschheit lieben. This world will be just like a paradise. Diese Welt wird genau wie ein Paradies sein. When will take place? Und wann wird das passieren? The answer is in human heart. Die Antwort ist im menschlichen Herzen.
Please, God, help us to find new people Gott, bitte hilf uns, neue Leute zu finden, who love you, die dich lieben, who want to bring the light to this world, die das Licht in diese Welt bringen möchten, who are better than us, die besser als wir sind, who can listen to you better than us, die dir besser zuhören können als wir, who can take the will of God better than us. die den Willen Gottes besser erfüllen können als wir. Even they receive more blessing, Sie halten zwar, selbst wenn sie mehr Segen erhalten, they should take. dann sollten sie das auch annehmen. Who are the first, they should be the last. Wer die Ersten sind, werden die Letzten sein. Who are the last, they should be the first. Wer die Letzten sind, sollen die Ersten sein. Whoever your son and daughter want to help this mankind, they should confront. Wer auch immer von den Söhnen und Töchtern der Menschheit helfen wollen, soll nach vorne kommen. This is my prayer. Das ist mein Gebet. And that's the way new world take place. Und so wird auch die neue Welt Gottes etabliert werden. I pray in the name of most beloved God, Das bete ich im Namen des meistgeliebten Gottes, the name of God's heart. im Namen von Gottes Herz. Thank you. Amen. Amen. Dankeschön.